Okay, so shall we start now, everyone? Sampai tak sihat datang ni sihat tak? Sihat. Okay, so quite a number of you are not well. So, dan ada few yang balik pun. Ada yang sampai balik over the weekend baru ni. Tak puasa kat rumah. Ada? Tak ada? Tak ada? Alright, okay, so ada lagi ke yang tak sampai lagi? Macam sangat kurang hari ni kan? Dua orang ni. Okay, so we're gonna start now. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and afternoon everyone. Okay. So this is our lecture for week number. Minggu berapa dah you all? 5 ke 6? 6 dah. Minggu depan 7. Lepas tu saya cuti. So semua dah beli tiket dah? Dia yang tak ada tiket? Siapa yang tak balik? Beraya di perantauan? Mana? Berapa orang tak balik? Azmi tak balik? Beraya kat sini lah? Nak ajak beraya pun saya tak kat sini. Sabah, Selangor? You baliklah juga. Selangor rumah siapa? Mertua? Rumah siapa? Kawan. Siapa? Betul lah kot pasal mertua. Lagi. Pokok dan dia ada kakak beradik. Siapa lagi tak balik? Tu siapa? Jeffrey. Oh. I thought you dah. Kawan. Chong Chi Wei. Chong Chi Lin. You. Oh, yang belakang tu. Oi. Oi, Jeffrey kan? So, Azimi seorang tak balik? Siapa lagi tak balik? Michael balik? Tak. Tapi tu kenapa tak cakap tak balik? So, siapa lagi tak balik tu? Abzal, Farah. Abzal balik. Sabah. Yang Sabah semua tak balik. Tiket Sabah more than 300, right? Berapa? 3,000 kan? Return kan? Untuk raya. Tak apalah. Raya dah kat sini. So, yang Sabah siapa yang balik? Siapa Sabah tak nak mengaku lah tu? Tiket 3,000 takkan nak mengaku kan? Tiket. Alright. Okay, so because it's way expensive this time. I don't know why. Because one of my cousin, dia punya parents ada kat Sabah, and she spent about 15K for her parents. So, raya. Okay. Apalah pengorbanan kan? Dia lagi nak raya di perantauan. Lepas tu dah hantar gambar ajak untuk site ke mana ke. Kat belakang pantai. Salam perantauan. Alright, okay, so that goes on. So for today's class, we're going to continue with our lesson. And we are going to complete chapter 2 kan. So I received a lot of feedback saying that chapter 2 sama betul kan? So daripada engineering maths 1 sampai sekarang chapter 2 ni susah sekali kan? Compared to chapter 1 baru ni, is your value problem? Chapter 2 tetap lagi susah. You know why chapter 2 is susah? Because it require apa? Too many steps. Too many steps tu sebenarnya if it is through practice, dia tak ada masalah. Okay, so the thing is keep going. Tapi yang saya nampak kat sini because of your basic. Okay, I mean like to differentiate lah. So far kita tak pakai lagi integrate. Next chapter kita nak guna integrate as well. Okay. Saya tengok Oh, saya lupa. Saya cakap kat sini. Saya guna yang ni sebab nanti saya nak guna. Dengar tak yang kat ni? Yang di udara, yang online sekarang, dengar tak?
Ingat betul. Cara. Dengar tak? Saya mute dekat laptop. Tapi kat tablet saya on sebab nanti suara saya akan tu. Sebab baru ni saya dengar yang recorded punya. Kalau saya mute apa ni? On speak mikrofon kat sini, suara saya jadi tak terang. Okay, because I'm focusing on the tablet. So I mute yang tu, saya guna yang ni tapi saya tak pasti. Saya rasa the best is actually you have to attend the class. Okay, for face to face. Sebab suara masih lagi tak berapa clear. Compared to kalau saya betul-betul record yang sebelum ni kan. Okay, so untuk hari ini, we are going to complete chapter 2, second order non-homogeneous differential equation. And we are at example 4 kan? Okay, ingat tak kita stop kat mana? 4 mana? Are you sure B? Kita dah start with C kan? Tapi tak complete, right? We haven't complete chapter 4. Chapter 2, 4C. Okay, chapter 4C kita tak habis lagi. And then saya rasa saya dah delete the step. Can you show a step? Mesti you ada tulis kan? Nak tahu you betul-betul tak? So dah jadi pembungkus. Orang sini kata saprah untuk buka puasa dah. Nota engineering maths tu. Okay, can you tell me what is the last step kita stop dekat chapter 2C? Kita dapat kita punya Y, P, right? We got our YP, tapi saya cakap this is not yet the final step because for example 4C and 4D, you are required to find C1 and C2. You are required to find for C1 and C2. So, saya tak ada jawapan dengan saya sekarang ni. So, I rely on you sebab saya dah terdelete. So, kita YC kita apa kelas? 4C. YC sama dengan, can anyone? C1 E minus 2X plus C2, right? C2 E power of minus X saja. Minus X saja. Okay, and then kita punya YP. YP kita sama dengan negatif 1/2 cos 2X tambah 3/2 sin 2X. Betul tak semua? Okay, validated. Alright. So daripada sini kita punya Y adalah Y C tambah Y P. Okay, recap balik on the start to find the solution for second order non-homogeneous differential equation. The first step is kita cari YC, betul tak? Macam mana kita cari YC? Okay, second order non-homogeneous differential equation ni beza dengan homogeneous differential equation adalah dia punya apa beza? Homogeneous and non-homogeneous. Sama dengan kosong, right? Okay, tapi untuk non-homogeneous, we have Tx not equals to 0. Okay, so the first step, still kita let right hand side sama dengan kosong and we follow exactly the same as the step that we have done for second order homogeneous differential equation. Kita let the right hand side equals to 0 and it depends on the three conditions. Betul tak? Okay. So kalau jawapan ni maksudnya ni adalah for the case b square minus 4ac more than 0. So done with that, kita biarkan C1 and C2 as it is. Then we'll proceed for YP kan. Macam mana kita nak tahu YP kita sama dengan apa kelas? Kita bergantung YP, solution kita kepada YP adalah bergantung kepada kita punya right hand side kita. Betul tak? GX kita. Ada berapa types of GX we have just discussed so far? 3, right? Again, ni recap balik dah ni. Kita ada 3 jenis GX. Which is the first one is polynomial. So make sure semua orang boleh faham apa maksud polynomial. And the second one, exponential, good. And the third one is
trigon. And remember trigon ni dia macam pasangan suami isteri kan. Kalau ada sin, dia punya YP must ada juga cos. Kalau ada cos, dia must pair juga with sin. Okay, remember that. Okay, so untuk hari ni, kita part C ni kita dah almost done except for kita tak cari lagi what is the value for C1 and C2. Untuk example 4A and 4B, tak apa. Kita boleh biarkan jawapan akhir kita hanyalah C1 e power of minus 2x plus C2 e power of minus x minus 1 over 2 cos 2x plus with 3 over 2 sin 2x. Okay. However, soalan ni given to you the boundary condition. Okay, the boundary condition given to you is y0 sama dengan 1 and y prime 0 is equals to 0. Y prime 0 is equals to 0. Okay, so we're going to use these two boundary conditions. Alright, so we have y0 equals to 1 and y prime 0 equals to 0. Yang kat Webex ni dengar ke tak sebenarnya? You kena menyebut saya nak baca chat. Dengar ke tak? Dengar, Doktor. Ha? Dengar. Dengar. Alright. Okay, so why clear tak dengar? Sayuk-sayuk. Clear, Doktor. Clear. Kita dengar dia clear. Okay, y0 sama dengan 1. So, what we have to do class? So, maksudnya apa dia maksud dia kat sini? Y0 sama dengan 1 ni maksudnya Y sama dengan 1 bila X sama dengan 0. So we have C1 e power of 0 sama dengan 1. Saya tak masuk dah. Sepatutnya you faham dah. C2 e power 0 1 and minus cos 0. Apa dia? Cos 0. Cos 0. Cos 0. Saya rasa you all kena buat satu magic sheet lah. Okay, cos kosong sama dengan berapa, sin kosong sama dengan berapa, differentiate cos positif ke negatif, differentiate sin positif ke negatif. Okay, because all these things you gonna always use. Okay, so cos kosong apa? 1. Cos kosong is 1, so negative half. 3/2 sin kosong is, kalau cos sentiasa terbalik dengan sin. So maknanya kalau cos 1, sin akan jadi kosong. Kalau sin 1 maknanya cos akan jadi kosong. Okey. Kita dengar suara kat kelas sebelah ke ni? Ha? Kuat Okey, so kat sini maknanya 3/2 sin 0. Okey, sin 0. So saya dah tulis dah. So maknanya tak ada lah. Okey, boleh clear? Okay, so sekarang ni maknanya kita ada C1 tambah C2 sama dengan negatif 1/2 pergi ke belah sini. 1 tambah 1/2 dia akan jadi 3/2. Okay, 3/2. Saya yang dah buat sebenarnya over the weekend. Saya nak bagi makan bonus ni. Okay, so then daripada sini kita dah dapat satu persamaan. And the second equation will be y prime. Okay, kita ada equation y prime 0 is equals to 0. So maknanya what we got to do from y that we have to differentiate. Kita kena differentiate. So, yang ni maksudnya sekarang ni sepantas kilat dah you all boleh differentiate. C1 e power of minus 2x differentiate dapat apa? Negative, good, negative. 2 C1 e power of minus 2x. Okay, and then the second term dia akan dapat negative C2 e power of minus x. Okay, please everyone. At this stage, sepatutnya you all dah tak teragak-agak dah to differentiate apa. If still teragak-agak, okay, you have to do the more practice. Okay, so negative half cos 2x, differentiate cos. Positif ke negatif?
So saya kata kena tulis ni satu kertas magic sheet that you have. You bring tu semua at the end you akan ingat lah. Okay, differentiate cos positif ke negatif? Tengok. Negative sign. Differentiate cos is negative. Integrate cos, yes, positive sign. Okay. So this one negative dia akan jadi positive. And then remember this 2 you kena darab dengan 1/2. So 2 darab 1/2 sin 2x. And then differentiate sign you akan dapat cos. This one, yes, correct, is positive. So maknanya positif 3/2 darab dengan 2 daripada derivative of 2x here. Then we have cos 2x. And the initial condition given here is y prime 0 is equals to 0. So y prime 0 sama dengan kosong. So here kita masukkan x sama dengan kosong. Okay, kita masukkan je x sama dengan kosong kat sini. Kosong, kosong. Bukan 20 ni, 2 darab kosong. And do here 2 darab kosong. So ni kan jadi kosong. Yang ni kan jadi kosong. So negatif 2, C1 tolak C2. Sin kosong. Sin kosong. Tadi dah cakap dah. Sin kosong is kosong. Cos kosong yang satu. Ni. Ni, cos kosong tadi kan kita dapat negatif half. Sin kosong kat sini kan kita dapat kosong. Okay, so here we get plus 3. Okay, so we have here, nak senang kita boleh buat C2 sama dengan 3 tolak 2 C1. Setuju tak dengan saya? C2 sama dengan 3 tolak 2 C1. Agree or not? Kan? Okay. So that you can easily substitute 2 into 1. Okay. Substitute 2 into 1. So give yourself a try. Masukkan 2 ke dalam 1. Okay, masukkan 2 ke dalam 1, maknanya kita akan dapat C1 tambah C2 kita adalah 3 tolak 2 C1 sama dengan 3/2. So C1 tolak 2 C1, you're going to have negative. C1 sama dengan 3/2 tolak 3. Okay, 3/2 tolak 3, so maknanya your C1 sama dengan apa kelas? C1U sama dengan saya telah tolak terus, kita akan dapat 6 tolak 3/2. Bukan 6, 9 tu apa? Betul lah 6 kan? 6 tolak 3/2, so we have 3/2. Our C1 is equals to 3/2. Betul tak? Negatif sebab ni negatif dah. Kan? Sebab tu dah negatif. Okay, so saya dah tukar dah siap-siap. Because kalau you terus kira kat sini, 3/2 tolak 3 is negative 3/2 is equals to negative C1. So here we have C1 is equals to 3/2. And if C1 is equals to 3/2, maknanya C2 kita adalah 3 tolak 2, C1 is 3/2. So C2 kita sama berapa kelas? C2 kita sama dengan kosong. Okay, C2 kita sama dengan kosong. Oh, tak ada apa ni. Okay, betul? So, tengok jawapan akhir kita adalah, nak gunakan apa Orange. Ambil orange. Okay, so maknanya jawapan akhir kita adalah Y sama dengan C1 kita adalah 3/2 e to power of minus 2x. C2 kita ni kosong. Dan minus 1/2 cos 2x tambah 3/2 sin 2x. Akhirnya kita telah
dapat jawapan. Okey, ni jawapan akhir kita. Nampak tak dia punya step class overall? Okay. 1 sama dengan 3/2 e to the power of minus 2x minus half cos 2x tambah 3/2 sin 2x. Okay, sin 2x. 12/21. Okay, to conclude chapter 2, saya nak you all try D. Yang ni buat sama-sama. Last example. Okay, maybe some of you do dekat whiteboard. Okay, give yourself a try. But saya tak nak tak dengan chapter 3.
What we get? Yes. It's what running. Case number. Case number. Kalau tak dapat, where my phone is one. So daripada sini, where my phone is and my dua dapat alpha is masukkan nomor guys. Kita bisa kan banyak in the wrong. Daripada situ, sini dia. Okay. Ini sama yang mana? Ini tadi tambah I sebelah. Negatif. Ini negatif 8. Terus tolak 4 I 11. 4 dan 68. Bahagian yang 2A semuanya bahagian 2. Saja A adalah 1.
common mistake. Tadi pun ada yang buat. Kenapa ibu jadi begitu? Bawa komputer itu. Nanti apa jawab ini tak bantu. Kenapa dari sini tadi? Jawab kenapa? Apa itu? Tidak. Oh, dah jadi. Apa? Apa itu? Saman. Apa? Okay, so sekarang square root of negative 4. Square root of negative 4. Okay, yang kat whiteboard tak nampak lah kot. Square root of negative 4, you ada dapat ni? Lepas tu tak nak ulang apa-apa. Itu sama orang dapat tak? Yes, dia akan sama dengan plus minus ni kat depan. You akan datang di jawapan you terdapat apa? Negatif 8 minus over this is your R. Saya terus step dari sini kan. Semua dah tadi betul tak? Okay, siapa yang dapat sila R tambah 4, R tambah 4 take correction. Correctly identify your A sama dengan 1, B sama dengan 8, R sama dengan 12. Okay. So, kat sini, negatif 8 bahagi 2, negatif 4 tambah minus square root of negatif 4 ni dia adalah square root of kisah darab dengan square root of bahagi 2. Ni daripada ni negatif 4. Negatif 4 ni sebenarnya dia adalah negatif 1 darab 4, betul tak? Dia tak datang senang-senang je. Negatif 4 ni sebenarnya adalah hasil darab negatif 1 darab dengan 4. So daripada sini negatif 1 ni adalah R. Square root 4 ni adalah 2. So 2 dengan 2 boleh. So jawapan awak adalah negatif 4 plus minus I. Okay, saya tulis kat sini lah kat whiteboard. Yang dekat webex kesian dah lah tak sihat. Nampak pula tu. Kan? Kau dah tidur dah yang kat webex tu. Tak tahu lah. Patutnya kan from now onward siapa yang kat webex tu kena buka kamera. Kenapa dia tak jadi biru pun? Okay, so dari sini dia we have R square tambah 8R tambah 17 sama dengan proceed kelas. You dah dapat tu, you proceed. So Y double prime tambah 8R 8Y prime tambah 17Y sama dengan apa kelas? Right hand side dia? Negative 3x. Tu je. Okay, so here we have YC kita R square tambah 8R tambah 17 sama kosong. So daripada sini we have R sama dengan negatif 8 plus minus 8 square tolak 4 17 bahagi dengan 2. So we have negatif 8 tambah minus square root negatif 4 over 2. Okay, so daripada sini we have negative 4 plus minus. Ni adalah square root negative 1 times with square root 4 divide by 2. Okay, divide by 2. So yang ni
Square root 4 adalah 2 times ni. And then this one is equals to R. So, maknanya kita punya R is negative 4 plus minus I. Boleh semua? Okay. And this correspond to a complex solution where we have alpha tambah minus I beta. So by comparing here, what is your alpha and what is your beta? Alpha sama dengan negative 4, beta sama dengan apa? Kalau kosong darab I kosong. 1. Okay, so here, from here we get, therefore, R is equals to negative, R pula dah. Alpha is equals to negative 4 and beta is equals to 1. Okay, so our YC, what is the standard equation for YC for the third case? Tak ingat tengok balik nota. Okay, YC kita adalah E power of alpha X C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Okay, so maknanya kat sini kita akan ada C1, bukan. E the power of alpha X darab dengan C1 cos beta X tambah C2 sin beta X. So, our alpha is equals to negative 4X darab dengan C1 cos beta is only 1. So, 1 darab X, so cos X tambah C2 sin X. Ni baru Y. Ni baru Y. T. Okay. So, let's proceed for YP. Okay, untuk YP, proceed lah. Saya rasa YP senang je kan. YP kita consider apa kelas? 2E negative, power of negative 3X. Kita punya GX. Untuk YP kita tengok kita punya GX sama dengan 2E the power of negative 3X. So daripada sini kita punya YP sama dengan, yang ni semua orang pandai dah ni. Apa dia? Ada darab X tak? Ada kena darab X tak? Tak ada. Sebab kat depan dia hanyalah constant. 2 saja kan. Dia tak ada X ke X square ke. Tak ada. So it's just 2. So we have A e to the power of minus 3X. E to the power of minus 3X. Tapi still kita tak tahu what is our A. So what we have to do kelas untuk dapatkan A kat sini? Kita cari apa? Kita cari Y prime P. Good. Y prime P kita akan dapat apa kelas? Differentiate A darab dengan E to the power of minus 3X. Kita akan dapat negatif 3 darab A. X tu kita tak turun bawah X tu kita tak turun bawah. Kita just differentiate negative 3X with respect to X. So we have negative 3A e to the power of minus 3X. What about Y double prime P? Yang ni sampai sudah tak jadi kosong. Sebab exponential we will keep on going. So Y double prime P you akan dapat apa sekarang? Negatif lagi ke positif dah? Positif 6. Bukan tambah ya, kita darab. So differentiate negatif 3 darab dengan negatif 3. So we have 9 A e to the power of minus 3X. Nak cari A je ni pun kan? Siapa yang dah dapat cari A?
Siapa dah dapat cari A? Nak round lah sekejap. Sekarang pukul berapa sedap round? 12.47. A dapat nama apa? Belum lagi. Nampak raya macam dah sikit tak? Macam. Siapa dah dapat A? Why dapat belajar? Masih belum lagi cari kita punya. Seronok tak buat? Seronok kan? Dia satu kepuasan bila kita dapat jawapan lah. Dapat jawapan. Kalau tak dapat tu rasa kan. Tapi puasa kan dia mendidik sabar. Okay, so sekarang ni kita akan dapat y double prime
Tengok saya punya tablet ni dia. Saya kena ensure. Okey, tadi habis dah hilang semua saya punya. Tak apa. GX kita sama dengan A, bukan. Apa? GX kita sama apa tadi kelas? 2 E power of minus 3X. So kita punya YP adalah A E power of minus 3X. So from here we have Y prime P sama dengan negatif 3 A E power of negatif 3X. And Y double prime P sama dengan 9 A E power of negatif 3X. Dia punya solution adalah Y double, soal apa ni, differential equation kita adalah Y double prime P plus 8Y prime P tambah 17 YP sama dengan 2 E power of minus 3X. So masukkan sahaja. All you need is just to put in Y double prime P is 9A E power of minus 3X. Tambah dengan 8 darab Y prime is tolak 3A E the power of minus 3X. Tambah 17 YP kita adalah A E power of minus 3X equals to 2A, 2A betul, 2 je. 2 E power of minus 3X. Okay, class. Look at your right left hand side. Each of the term here, we have a common term. Apa dia punya common term? E to power of minus 3X. So, kita boleh faktorkan. You may factorkan E power minus 3X. Because kita akan ada, the first term dia akan tinggal apa je? 9A. Yang kedua, kita akan jadi negatif 24A. And the third one kita ada 17A sama dengan 2E power of minus 3X. And in fact, since both sides kita ada E to the power of minus 3X, what we can do with that? You may cancel them. Kan? Sebab you boleh bawa ke sana pun dia akan jadi 1. So, kita akan dapat apa kat sini? Tekan kalkulator. 9 darab 17, 9 tambah 17, 26. 26 tolak 24, 2A sama dengan 2. So, A awak sama dengan 1. So, daripada sini, maknanya kita punya YP kita adalah, apa? YP kita adalah E power of negative 3X sahaja. Because A kita ni sama dengan 1. And tadi YC kita sama dengan apa kelas? E to power of negative 4X C1 cos X tambah C2 sin X. So, maknanya kita punya Y adalah E to power of minus 4X C1 cos X tambah C2 sin X tambah E to power of minus 3X. Tapi kita belum habis lagi because the question want you to find C1 and C2. Tapi tak banyak dah. Okay, what is the initial condition given kat sini? Y kosong. Y kosong sama dengan 2. Satu lagi. Y kosong pula dah. Y kosong sama dengan 2. Satu lagi Y prime. Y prime. Y prime power 2 sama dengan? Oh, tak ada kosong. Tak ada prime. Sama dengan? Kosong. Dia bagi dua-dua tak ada prime maknanya tak ada differentiate lah. Untung you all. Sekejap saya check takut silap typo. Y kosong. Okey, tak perlu. Tak perlu differentiate. Kenapa saya differentiate? Y5 sama dengan masa ada lah ni sebenarnya.
Tapi tak ada kan. Apa? You ganti dulu y kosong sama dengan 2. Y. Okey, tak perlu betul. Okey, so dah ganti dah. Y kosong sama dengan 2 dapat apa? Y kosong sama dengan 2 maknanya X sama dengan kosong bila Y sama dengan 2. Okey. Ingat E kuasa 01, cos 01, sin 00. Okey. Y, so kat sini kita ada Y kosong sama dengan 2. So 2 sama dengan E power of kosong. C1 cos kosong tambah C2 sin kosong tambah dengan E kuasa kosong. Okay, so here we have apa? Ni 1, ni kosong, ni 1, ni 1. So we have 2 sama dengan C1. So we have C1 kita sama dengan 2. Okey, C1 kita sama dengan 2. Kenapa saya rasa macam Y kosong sama dengan 2? Silap. Betul-betul. Cos 01. Betul-betul. Siapa cakap tu? Terima kasih. Betul dah. Tak, ni. Tambah 1 ni kat sini. Saya tinggal. Tambah 1 yang ni. E kuasa kosong ni adalah 1 kan tadi? E kuasa kosong sama 1. This part betul. Dia keluar, dia return C1 only. Tapi yang ni tambah 1. So, maknanya C1 kita sama dengan 1. Bukan 2 tadi. C1 kita sama dengan 1. So, because E kosong adalah 1. Bukan kosong Okey, and keduanya, saya tak pastilah saya typo ke apa tu. Tapi kita cuba je lah Y pi over 2 sama dengan kosong. So, the second one is Y pi over 2. Pi over 2 sama dengan kosong. Y sama dengan kosong bila X sama dengan pi over 2. So, negatif 4 pi over 2. Gantikan X dengan pi over 2. C1 kita dah tahu 1, ganti je terus dengan 1 cos pi over 2 tambah C2 sin pi over 2 tambah e power of negative 3 pi over 2. Negative 3 pi over 2. Apa dia? Negative 4. Ni, kenapa ni? Okay, cos pi over 2 sama dengan berapa kelas? Cos 90 darjah adalah kosong. Kalau cos 90 kosong, maknanya sin 90 adalah 1. Okay, so yang ni masuk, you akan dapat kosong. So you have negative E for pi over 2, dia akan jadi E power of minus 2 pi. Darab dengan C2 sahaja. Tambah E power of negative 3 pi over 2 sama dengan kosong. So daripada sini kelas, dah dapat jawapan dah. What is our C2? Yang akan dapat pening sikit ya, harap bersabar. Tapi kalau awak tulis cantik-cantik, awak tak pening. Saya ni sebab saya punya tulisan. Okay, so kat sini kita akan dapat E power of minus 2 pi darab dengan C2 sama dengan negatif E power of negative 3 pi over 2. Boleh faham tak semua yang ni? Kenapa saya dapat macam ni? Boleh faham? Saya pindahkan yang ni ke
kanan. Sebab dia adalah sama dengan kosong ni. Sama dengan kosong. So kita pindahkan yang ni ke kanan. So kita dapat negative e to the power of minus 3 pi over 2. Okay. Dan daripada sini, our C2 sama dengan negative e power of negative 3 pi over 2 bahagi e power of minus 2 pi. Ataupun dia adalah negative ni e power of minus 3 pi over 2. Kita naikkan ke atas boleh, dia akan jadi e power of apa? 2 pi. Dan kuasa ni kita boleh tambah ke darab? Tambah. Betul. Tambah. Arrow ni menipu je. Kita buang dulu arrow ni. Okey, so kita boleh tambah dia kuasa. So kita akan dapat negative e power of negative 3 pi 2, negative 3 pi per 2 tambah 4 pi per 2. So negative 3 pi tambah 4 pi per 2, you akan dapat pi per 2. Okey, you akan dapat pi per 2. Negative pi per 2. Apa dia? 2 pi sebab kita nak bahagi 2. Ni, negative 3 pi per 2 tambah kan? Tambah dengan 2 pi. So this is your C2. Yes, E pi per 2. So maknanya kita dapat C2 kita sama dengan negative E pi per 2. And kita punya C1 sama dengan 1. So you may put into the solution here. So kita punya Y sama dengan tak nak keluar ink. Y sama E power of minus 4x. C1 kita sama dengan 1. So just cos x. Tambah C2. C2 kita adalah minus E power of pi over 2 sin x. Tambah E power of minus 3x. So ni adalah jawapan akhir kita. Alright. So with this, kita habislah chapter 2. We have completed our chapter 2. And tomorrow lah saya will upload your assignment for chapter 2. Okay. Mission for your chapter 2 before you balik raya lah, senang. And kalau you tengok our next plan kan. Alright, next week dah your test 2, test 1. Ujian 1. Which worth 10% for your final grade. Macam quiz baru ni, maybe there are 2 or 3 more quizzes that will worth total 10% for your final grade. Tapi yang ni, test 1, okay, sekali jawab test, straight away 10% for your final grade. So according to our plan, your chapter test 1 will cover chapter 1 and chapter 2. Tapi memandangkan, saya ingatkan last week saya boleh habiskan chapter 1, chapter 2. Tapi macam tak sampai hati nak habiskan chapter 2 last week. So memang tak mampu pun. So we'll extend to here to this hari ini. So we decide to bring forward your test 1 after Raya. Okay. So hopefully you all Raya-Raya juga tapi Engineering Maths tetap dalam ingatan. Gitu. So your test 2 will be on Wednesday. Week 8. Yang kita ada kelas kan 11 to 1, right? Betul tak? 11 to 1, both K1 and K2. K1 pukul 11 hingga 12. Terbalik. Betul tak kan? Betul tak? K2 12 hingga 1, betul? Terbalik kan? Baik lah. Okay.
sekarang ni saya akan buat test sekaligus. Test tu sejam je, tapi of course lah untuk you all share bersama. I'll find one venue that can, ataupun maybe both of you multi-station at 2 different venues, tapi pada masa yang sama. Okay, I'll inform you the venue later. Okay, sebab venue tu tak sesuai lah sebab kita nak buat serentak, and the test maybe akan start pukul, saya tak rasa pukul 11 to shoot. We are going to start the test lah because we need to sit arrange for the seat, distribute the test paper and so on. And then maybe we start about 11:15 and we're gonna stop at 12:15, something like that. Okay, maknanya week 8 tu kita untuk kelas 2 jam tu kita hanya buat test sahaja. Okay, we're gonna sit for the test only. And then kan, sebab memandangkan week 8 tu most of you balik dari jauh, saya takut. Okay, let's have 3 days quarantine. So maknanya week 8 punya kelas saya akan buat online. Okay, kita akan buat recorded online ataupun kita lah macam-macam, tapi kita call dulu for face to face. At least quarantine for this. You all jangan pula dengar saya buat online. You extend you balik day before the test. Pandai you all ni, saya tahu. Okay, so please come back early. Saya bagi 3 hari tempoh bertenang. Saya takut saya membahayakan you all dan you all also ada possibility membahayakan saya. Okay, dua-dua. So please tolerate to each other. Okay, so we're going to meet on Wednesday for your test, face to face. But the class kita akan buat online. Alright? Okay, so before we end, let's distribute back your quiz paper. Allah, hai. Tak nak ya? Eliana, saja nak bagi seorang-seorang ke depan. Eliana, tak saya tak kenal. Oh, ni Eliana. Okay, go. Go ada seorang. Go, Benita. Go, girl. Ni go, boy. Go, Yanyi. Iza. Nazmi. Nazmi ada berapa Nazmi? Seorang je kan? 2 Ni Nazmi Hamzah. Seorang lagi? Habis tu kan satu lagi ke? Okay, satu. Syuhada. Tak. Demam Syuhada. Syuhada kami tengok kan sama. Awak nak kira kau siapa Syuhada? Are you in? Syuhada tak ada pun? Syuhada demam. Tak mampu dah masuk. Amira. Oh, ni Amira. Amira mesti Rina. Siapa kan? Betul. Okay. Fariha. Oh, saya ingatkan awak. Oh, tadi. Tidak. Ashraf. Oh, ni Ashraf. Tadi nama apa? Ni Ashraf. Ni awak. Aiman. So. Syafiq Irfan. Ashraf Aiman. Hanif. Nadia. Tentu Nadia. Ni pun nak sama muka dengan yang tadi. Fariha. Syahidah. Nurul Syahidah. Azman. Azman ni nak sama dengan Fazwan. Pekok sama. Fazwan. Fauzan tu. Fauzi. Nurtiza. Ainul Natasha. Datang. Ainul Natasha. Nak kira tu macam mana ni? Syakira? Tak tahu ni. Mungkin tak tahu. Najimah. Umi Asia. Wan Nur Zafira.
Tak ada ni. Kalau tak understand saya patut nama dia. Ashikin. Masa saya tak ingat nama dia all. Zulfadli. Zulfadli tak datang kan? Ada tak? Ada. Oh, silap. Tu Zulhakimi yang datang. Siapa yang dapat tak sampai 10 tu, please make correction. Yang tak dapat rumah tu lah. Syamil Idham. Datang tak Syamil Idham ni? Hari tu dia balik kampung. Lepas tu, dia balik kampung lagi balik lagi. Dia orang mana? Mana waktu dia balik? Orang tadi pasal. Zulhakimi. Tu. Ada kirim kat siapa Zulhakimi? Kang Wicat. Betul. Chong Mencet. Cek dulu. Fatin. Farhah Nasuha. Baiklah, baik. Sana datang. Dorul Husnina. Okay. Ramai Dorul Hanak. Baik juga. Semua dulu tak sihat ke apa? Jaya. Siti Nur Atira. Fatihah. Syarifuddin. Amla. Farah Dirah ni pun. Ada. Oh ni tak balik tu kan? Ilyasa. Aiman. Ni Aiman. Okay. Michael. Ada seorang. Memang jawapan. Yes. Okay. Oi, Fulma. Saya ke tak ya Fulma? Bila dapat jawab calon bocor. John Chilin. Putra. Halini. Azimi. Okay. Jadi depan dia. Okay, soalan nombor 1 saya dah nak discuss sebab dia memang really straightforward. Find out where is your mistake and redo your solution. Soalan nombor 2 tu, dia tak try langsung pun. Soalan nombor 2 tu sebenarnya senang sangat. Macam mana nak solve? Sebab, yes, soalan nombor 2 tu will depends on the two properties that we discuss about even value problem. Sebab diberi kepada you lambda value kan? Lambda sama dengan 1, 2 dan 3. And we know the sum of lambda is equals to the trace of a matrix. Apa maksud trace of a matrix? The diagonal part tu kita tambahkan dia akan sama dengan hasil tambah matrix. Hasil tambah lambda. So 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? 6. 6 tu akan sama dengan the diagonal part. So 0 tambah 0 tambah B. 0 tambah 0 tambah B sama dengan 6. So dapatlah B tu sama dengan 6. 3 markah kat situ. Satu lagi, kita tahu another property where the multiplication of all lambda 1 darab 2 darab 3 which is berapa? 6 sama dengan determinant of matrix C. Determinant of that matrix is equals to hasil darab all the three lambda. So, cubalah you kira. Jadikan the last row tu
untuk you fill the third row to find the determinant, you akan dapat A sama dengan 6 ke 7? 6. A is equals to 6. Go back and try to find out the solution. Siapa yang salah, yang tak dapat mark untuk soalan 1, please do the correction because it shows saya nampak semua, most of you tahu the steps, tapi you make a mistake bila nak patukan dan you buat salah. And when you want to determine the equal vector pun ada yang tersilap. Bila X1 is equal to positive, negative, tukarlah macam tu lah. Okay, so this all I can conclude. Untuk soalan kan banyak yang buat characteristic ataupun maybe because of your skill untuk patukan dan darah apa semua tu masih lagi tak kuat, that's why you make mistake. Bukan you tak tahu the step, nampak you tahu, you know, from here to here, ni apa semua. Tapi untuk dapat jawapan yang betul dan tepat tu tak berjaya. But that's not the end of the world. This is only the first quiz. More come in. Okay, so that's all for today. Siapa Michael, you nak ambil untuk siapa tadi? So Hakimi, man. Siapa ada siapa nak ambil untuk orang main ambil? Ada rahsia untuk you all kan? Ambil dia, ambil dia. Tak tahu lah tu orang. Okay, so that's all for today. See you all next week. See you all tomorrow. Okay, nota untuk chapter 3, saya dah upload dekat e-learn tadi. Okay, so please have download before we start the lecture tomorrow. Saya tu nanti kita bawa. Sebab tak orang depan saya tak Viper 2 lepas tu tambah je. Ya ke? Tak, bukan macam tu silap. Okay? Silap. Kalau buat baru nampak kan. Kalau saling je tak tahu silap saling. Okay, sama.